Guys, Lord naman guys, yan guys. Kita yan guys. Ito na yung Venice Canal. Yan guys, na building guys oh. Yan canal oh. Yan ba yun guys ba? Yan. Yan yung Venice Canal guys. Pasyal muna kami, gala muna kami sa jowa ko guys. May jowa. Ito yung mga sikat na pasyalan dito sa ano guys, Makati, BGC, McKinley. Oh, dami di ba? Ang dami ng minention guys. Yung Venice guys oh. Likod daw guys. Likod dito tayo tawid guys. Venice. Para makapunta tayo sa Venice. Dito tayo tawid. Yan guys, Venice na yan guys oh. Yung nakita nyo yan. Balik na guys, tawid. Uy, ito muna ay may sasakyan guys. Okay. Ito guys, Venice. Ito na guys, Venice na guys. Kasama natin yung huwagan natin guys. Oops. Ito guys. Ito yung building sa Venice guys. Oh. Saan tayo nyan? Pasok lang kayo dyan. Pero siyempre, dito muna kami kagala sa jowa guys sa kabila. Kain muna kami sa ano, mahaling kainan. Kain muna tayo siyempre. So guys. Di muna tayo mag-jowa reveal ngayon guys kasi tahimik lang siya guys eh. Ayun. Guys. Kapit tayo dito guys. Dito din. Ang kawin ko muna guys. Thank you for watching. Bye-bye.